حالا السلام علیکم شهروندان جمهوری ترکستان، تمام قشر جامعه شهروندی مهاجران مخالفان از منصبداری عادی تا منصبداری بلندپایه آزادی خواه. همه کس خوب باشین. امروزه موضوع ما دیدین، موضوع امروزه ما برادرای من آزادی چگونه تفکری آزاد داشتن در کار اوید همین مسئله صحبت میکنیم. کسی که وارد میشد بعد وارد شود صحبت میکنه. من میخوانم میفهمم بعد صحبت میکنم. آزادی از تفکر آغاز می‌یابد. حقوق انسان، قانون‌های بین‌المللی و شکستن غلامی فکری. من صحبت میکنم و کسی میدارد صحبت میکنم. السلام علیکم مردم شریف تاجیک. امروز ما درباره اساسی ترین و مقدس ترین نعمتی که خداوند برای هر یک انسان آفریده است، آزادی و قانون به انسان داده است صحبت میکنیم. آزادی و ما به شما نشان میدهیم که طبق کنسیل جمهوری ترکستان، طبق قانون‌های بین‌المللی، طبق عقل سالم و فطرت انسان، هیچ کس حق ندارد که شما را غلام گرداند، نه با ترس، نه با دروغ و نه با از دین سوء استفاده نمود. قانون درباره آزادی کنسیل جمهوری ترکستان هیچ کس حق ندارد که شخص را به زیر شکنجه، مناسبت تحقیرآمیز و ناعادلانه قرار دهد. رژیم امامی رحمان با واسطه ترس، با واسطه تحقیر، با واسطه جمع آوردن معلومات های کامپروماتی در حالت ترس نگاه می‌دارد و ضد قانون‌های کنستیتوشنی عمل می‌کند. اعلامیه عمومی حقوق بشر ماده 1 همه آدمان و ماده 16 بود. ماده 16 کنستیتوشن جمهوری ترکستان میگه که هیچ کس حقوق ندارد که شخص را به زیر شکنجه و مناسبت تحقیرآمیز و ناعادلانه قرار دهد. اما رژیم امام رحمان ساخت کنستیتوشن رو ویران نموده بر ضمن این عمل میکنه. اعلامیه حقوق بشر ماده 1 همه آدمان آزاد و برابر به دنیا میآیند. ماده 18 هر شخص حقوق دارد به آزادی اندیشه، وجدان و دین. پس وقتی دیکتاتورها تو رو مجبور میکنند که خاموش باشی، آنها حقوق تو و حتی انسانیت تو رو میشکنند. اقتباس های بزرگان نلسون ماندلا گفته بود که آزادی معنای آن را ندارد که تنها از زغلانه آزاد شوی. رنگی که از زغلانه آزاد شده اروپا با مانده که خب میستن با سوم روی میکنن، دنگ میتین، بلکه در آن است که به دیگران هم آزادی را احترام کنی، یعنی به دیگران تشویقات کنی. آزادی رحمان آزاد نیست، وای همه ما رو در زغلانه نگاه می‌دارد. امام رحمان سیستم سوریمنی متد نوی غلامداری است. با واسطه ترس، با واسطه شکنجه، با واسطه حتی بیرون از کشور برودگر هر آدمی فعالی که است، در روسیه، در امریکا، در اروپا هم باشد، تحت کنترل همون سرپرستای امام رحمان قرار میگیرد. سرپرستای امام رحمان کی است؟ سرپرستای امام رحمان روسیه، اروپا، امریکا، هر کسی که ماده 13 میگیرن. فهمیدین؟ توماس جفرسون وقتی که مردم میترسد از حکومت، دیکتاتور است
وقتی که حکومت میترسد از مردم دموکراتی است. فهمیدین؟ وقتی که حکومت میترسد یعنی موقع مردم میترسد. ولی حکومت دوستی ایستاد همه چهار کلانی که اومدگی همه میترسد. فرانکلین روزولت از چیزی بجز ترس خودی ترس رو باید ترسید. فهمیدین نه؟ از چیزی بجز ترس خودی ترس رو باید ترسید. همین ترسیدن نکن، همین ترس رو вообще دور کردن نکن. میدونی خودت همین کلمه ترس خودت در جا دادن در کار نیست. من اوضاع میفهمم با خودم سیستم خودم قطعی میفهمم. فرانکلین روزولت میگفت، والتر میگفت من ممکن است با تو راضی باشم ولی جان خود را میدهم تا تو حق داشته باشی فکر خود رو بیان کنی. غلامی فکری سلاح پنهانی دیکتاتور است. یعنی اساسا سلاح یراقی اساسی دیکتاتور همین فکری. من میفهمم از شما و فکر پنهانی. رژیم چگونه فکرها رو نظارت میکند؟ چگونه فکرهای شما رو نظارت میکند؟ چگونه به طریق همون بلوگرشون определенные چیزای реклама میکنن که شما تماشا کنید. آزادی فکر نکنید. ترس نه بلکه معنای گپ زدن. ترس فکری اساس است. اگر فکرم هر کدامی تو آزاد باشی، از من میفهمم دیکتاتور میشکند، اتوماتیکی میشکند. من شما گفته بودم وقتی که میخوری سحر امین میکنی چک دسترخوان بسم الله الرحمن الرحیم میشینی تو درن دایکو درن دل فکر ده آزادی گفتشین آزادی گفته خیز امام علی نشود گفته خیز شین و پیش گفته خیز. فهمیدین؟ اینم تاجیکستان با پیش میگه. например سیستمش نابراد استفاده بردن دکن. همه وقت سیستم دیکتاتور نابراد. من گفتم که خودش رو استفاده بردن دکن. خودش رو استفاده میبره همه سیستمش. هر یک چیزی که میگه شما نکن نابراد قبول میکنید. فهمیدین؟ نابراد. ارگانیسم انسان همه خیلی وقتی که ویروس وارد میشه اوجا обратный отчет کار میکنه. وقتی که شما فکراتون آزاد میکنید آزادی فکر میکنید میخیزین میشینین آزادی انقلاب فکر میکنین فکر کردن میگیری میخیری فکر میکنی آب میخیری آزادی فکر میکنی نمی آب خوری. فهمیدین؟ امام علی ایران نشود گفته میخیری. فهمیدین؟ آزادی در رسم گفته میخیری درن فکر ده فکر اساس فکر. فهمیدین؟ وقتی که شما میخیل میکنی تمام امام علی خودش میبینین که چه خیلی میشه باور کنید. تاجیکستان با پیش میدو نه. فهمیدین؟ شما کالاتون دایکو جا میکنین که فکرتون دا جا میکنین که انقلاب با پیش. فهمیدین؟ انقلاب با پیش. فهمیدین؟ تاجیکستان با پیش گرد انقلاب بر ضد امام علی با پیش. فهمیدین؟ انقلاب بر ضد امام علی با پیش. هر یک کلمه‌ش بر ضد خودش استفاده میبره. اتوماتیکی شما نانخه настроиться کنین باید خودتون. فهمیدین؟ فکران همین چیز میترسد. لوبای کلمه‌ای که امام علی به وابسته است любой کلمه بچهش به فرزندش میبینی کو. فهمیدین؟ وقتی که میبینی رسمش درون در بگو. تو سود نمیکند که درون در بگوی فکرت در بیاری او فکریتی او گدت کردن نمیتوند. فکر نکن که یو فکرت او گدت میکنن. نه فکرت معین کردن نمیتوند. وقتی که تو میبینی آزادی انقلاب فکری خوبه. آزاد شدن تاجیکستان همین نیست شده همون این همین زبسش های میبرد میتینگو میکنن مجلسو میکنن برآمد میکنن خودش بچه‌شا تا انمون هایکو نابراد فکر میکنی. اینجا صورت موندیم که ما انم خیلی فکر میکنیم. فهمیدین؟ انم فکری که صورت موندیم ما این اینجا نمیمونیم. فهمیدین؟ شتاب شما هایکو فکر دیگه کردن در کار. فهمیدین؟ وقتی که شما فکرتون فهمیدین؟ وقتی که لوبای چیزی که امام علی میمونه امام علی شما انامه خیلی فکر میکنین از من میگم. فهمیدین؟ فکراتون نابراد باید بکنین. فهمیدین؟ فکر باید نابراد باشد. وقتی که فکران اساس فکر. فهمیدین؟ اساس فکر. وقتی که فکری شما نابراد میشه امام علی هم صورتی که من موندگی نمیوزی ایجاد چی شود در من میمونه
الان наоборот фикр کنین شما فهمیدین انقلاب همین چی تاجیکستان با پیش باید همه فکر کنین امامعلی گرفتن любой هر چیزی که میگه دنیس روز استقلالیت تاجیکستان نشدن فهمیدین آب میخری چای میخری فکر وقتی که تو فکرت هر کلمه‌ش بر ضد خودش استفاده بده наоборот کنین частотатона فکرانیتون انیق چپا کنین короче چپا توپ بدین فهمیدین میخزی انقلاب گفته میخزی راست میشینی انا میخیل فهمیدین میخرین همین وقتی که شما انا میخیل میکنین دیکتاتور میشکنن فهمیدین باور کنین او هیچی نیست وقتی که شما наоборот فکر میکنین رژیم چگونه فکر رو نظارت میکنن توسط مکتب تاریخ رو تحریف میکنند وقتی که مکتب فرزنداتون میرد چی میکنند من گفته بودم وقتی که دسترخوان میشینین شوخی عادل مولتفیلمای تماشا کنین پایان به من مولتفیلمی چه موندگی لیف کارول لیف ایلی کینوهای موندگی همونای تماشا کنین او запрещено نه فهمیدین تماشا کنین وقتی که شما наоборот توپ میتین و داشته نمیتونن شما فهمیدین науч هست науч فهمیدین فیزیک научным степени من میگم наука революция نمیشه فهمیدین وقتی که شما فکرتون چپا توپ میتین اینو یاد نمیتید شما برای چی یاد نمیتید اینا سری قدرت به خودشون آمدنی از شما باید اول خودشون به جلب کند بعد سری قدرت به بیارد بعد شما به یاد کردین لیکن شما باید فکرتون چپا کنین فهمیدین همین هر کجا بگی هستی مهاجر هستی مخالف هستی لوبوی هر یک چیزی که دیدی تاجیکستان تأخیر شد این همین نموندن همین پرابلم هم به امامعلی باید بینواد باید چپا توپ دید فکر رو میده فهمیدی وقتی که تو فکرت چپا توپ میدی برای چی او خوشو زندگی میکنه امامعلی رحمه سوال شما او کیه شوخ داره هیچ کی نیست او شوی پیره تمام میشه رفتگی میشه او دیگه در کار نیست حرمت میکنیم تا 2023 من حرمت میکنم من دیگه دلش حرمت نمیکنم اون نیست دیگه اما چیش نیست ماده 69 کنسی جمهوری اسلامی نیست فهمیدین معین کردن سیاست خارجی دیده نمیشه فهمیدین научным степени برای همون وجه دیگه هیچ موندگی نمیگرده لیجبی نشون تدو فکری شما دا موند همون صورتای یوشا میموند اهمیت بتین فیسبوک دا صورتای یوشا موندوز برای آنکه نیست اوجه همون چیز در اوجه صورتای کونش آوردسته فهمیدین فهمو هم چیش نیسته والناش و میقپد انتینا باید میشه شو باید قپیده نشده وقتی که شما چپه فکر میکنین تاجیکستان با پیش گفت شما باید فکر کنید که انقلاب فهمیدین انقلاب با پیش تاجیکستان با پیش انقلاب با پیش تاجیکستان با پیش انقلاب بر ضد تاجیکستان انقلابی تاجیکستان بر ضد امامعلی با پیش کلاتون دا настроить کنین شما کلاتون دا فهمیدین فکرتون دا فکر دا настроить میکنین یا например телефонотонда заставка дорада телефонотона заставкаш бемонтон озоди монтон фридом теҷе монтон ягончи монтон ки шумо ба запаминаиши бошад наоборот кор кунад фаҳмиди усто боши дастат ба навис намёкати фаҳмиди ана ин анаму мерасонад озоди ба фикр мерасонад ман шумо ба гуфтагӣ будам пешам мегуфтам توسط مکتب خواهم مکتب با وقتی که بچه‌هاتون با نبرات درس میتید شما باید در خانه افسانه هایی که اوید به شاه عادل شاه ظالم است همون نقل کنین تمام و دید کردن نمیتونن وقتی که شما آب میخورین نان میخورین وقتی اون هم همین شیطنتون با میگوین که همین الهی همین امامعلی رحمان نشود و زندگی خوب شود بگوین فهمیدین تمام نیست میشود اتوماتیکی شما ودید کردنتون در کار فکران فکر کتی مادر رو پدر رو آدمای کلانسال شما باید یاد بتین فکر برای فکر توی سوید نمیکنن برای فکر توی رو مخم نمیکنن فکر کن خیلی راست ترسیدی همین خانه 5 کس باشید اینا ترسیدی کو فکر کتی هر یک کدوم فکر کتی کالا قلب و فکرت کتی تاجیکستان با پیش نه انقلاب بر ضد امامعلی تاجیکستان با پیش فهمیدین نه анархия фикр کنین наоборот фикр کنین ҳама гапаша наоборот фикр کنین ҳамин афча диден инқилоб калатона биёяд афта эмомалиро диди инқилоб калат биёяд авлоди ҳамро шинди инқилоб калат свет мурд инқилоб калат биёд озодӣ калат биёд фаҳмиди озодӣ инқилоб озодӣ дута калима
просто настроить мекунӣ калада. фаҳмидӣ? вақте ки ту калада карӣ, автоматически ту мебинӣ. Например, ман шумо мегӯм, аксари шумо муҳоҷир ҳастон, пеш аз Россия рафтан ман гуфтагӣ будам бо мегӯм. нақша мекашӣ, манам Россия рафтагӣ нақша мекашӣ ки манам хе мерам, манам хе кор кунам мебиём. Оли калада. Ту намедонӣ ки онҷо кор меёвӣ ё не, ё намедонам муҳоҷират ҳар куҷое ки рафтӣ. Ту калада настроит кунава. Калаба настроит мекунӣ озодӣ инқилоба. фаҳмидед? Инамин айку инамин сурата дидестӣ? Инамин сурата агар дидеста бошигар, инамин сурата калаба айку ҷо мекунӣ. фаҳмидӣ? фаҳмо сурати мана у тараф бигӣ, ман просто иҷа мондам. Инамин мардум чӣ хел гирехтест айку анамихел. фаҳмо? Анамихел айку настроит мекунӣ. калада. фаҳмидӣ? Анамин сурата дидӣ? Ҳар як чизе ки мехӯрӣ анамина фикрада биёр. Ҳар як чизе ки мехӯрӣ, мепӯшӣ, мешинӣ, мехезӣ, анамина калад биёр. Заставки телефонат ба мон. фаҳмидӣ? заставки телефонат ту ягон кас судид намекунад. Фикри ту ба ягон кас судид намекунад. Фикри ту дар дохили мағзи сари ту аст. Ки мегирад? Ту вақте ки ҳеҷ ки бенагӯӣ, ту фикрат бигӯ. худат як худакат бошӣ гӯ. Замина хаб агароти хоната заминаш агир, замини агароти хоната агир, аму замин ба гап зан. У қатарси. фаҳмидӣ? ту мебинӣ ки чӣ хел оборот мегирад. фаҳмидӣ? ҳама ба дахл дорад. мишлени асос мақсад мағзи сара бояд ҷо кард. фаҳмидӣ? вақте ки айку ина ҳозир Эмомалӣ нишон додост, инамин суғ baрафт, инамин дига ҷо рафтан, ту наоборот фикр кун ки анамина фикр кун. ҳамин стадион ба мо Эмомалӣ гирехтосу стадион ба айку ҳама анамихел тамошо кардосику анамихел фикр кун. ҳама настроен анамихел фикр кун. бин тамошо кун, ман ягон чи намегӯям тамошо накардан. тамошо кун, просто наоборот фикр кун. наоборот фикр кун ки стадион хестосу гирехтос. фаҳмидӣ? наоборот мишленита дига кун. фикра дига кун. фикра вақте ки дига мекунӣ ку, ту мебинӣ ки мешавад. фаҳмидӣ? фикра асос фикра дига кун. фикр барои озодӣ бояд бошад. фикр барои революсия, инқилоб, хестани мардум хест. анамина хомери ку, шаб хомери, шаб хомери фикр кун ҳамина. фаҳмидӣ? ҳамин консентрация кун. инами сурат да консентрация кун. инами сурати ман ба консентрация кун ку худат автоматически тӯғри мешӣ. фаҳмидӣ? ман намедонам чӯ сурати ман. намедонам ё инами халқ ба. фаҳмидӣ? хезиши халқ ба. всё. фаҳмидӣ? уже автоматически тӯғри мешавад. мавҷат тӯғри мешавад. ҳар як инсон гуфтам ку антенна бояд мавҷ дорад. гравитатсиони поле дорад. фаҳмидӣ? энергетически поле дорад. анамо энергетически волнаи поли ту тӯғри мешавад. ва угадат карда наметавонад ино. фаҳмидӣ? фикр ба биёр. тоҷикистон ба пеш. мардуми тоҷикистон инқилоб бар зидди Эмомалӣ ба пеш. тоҷикистон ба пеш, инқилоби мардуми тоҷик бар зидди Эмомалӣ ба пеш. ана хел тӯғри кун. фаҳмидӣ? фаҳмо? Эмомалӣ Раҳмон гуфт калада инқилоб биёр. Рустами Эмомалӣ гуфт калада инқилоб озодӣ биёр. анамихел настрой кун калада. мефаҳмед? тамом. телевизора дидӣ? телевизора айку инқилоб озодӣ. фаҳмидӣ? озодӣ мардум хестасан бинги кипӣ шудод. телевизор ва митинг шудод, например. фаҳмидӣ? вақте ки ту настрой мекунӣ, ту мебинӣ ки чӣ хел мешавад. фаҳмидӣ? настрой кардан накор. мишления фикра. фикри ту ягон кас муайян намекунад. фикри ту ягон кас намедонам шикор намекунад. фикри ту ягон кас рафта ягон каси дигар ба намегӯяд. ва фикри ту худат медонӣ, худованд медонад. мефаҳмед? барои ҳамун ту бояд анамихел фикронӣ дошта бошӣ. анамин чиз диктатура метарсад. якумин асосе ки диктатура кор мекунад, фикри шумо ба кор мекунад. вақте ки фикри шумо дигар кард, фаҳмиден? фикри шумо ғулом кард, автоматически вақте ки фикри ту озодӣ баҳай, ту мақсадат мерасӣ. фаҳмиден? ман гуфтам, мана например бо ҳар роҳи воситае ки мисол бо тавассути миллионҳо мардумро метарсонад. муллоҳо мисол ба воситаи муллоҳо амри маъруф мекунанд, мардумро метарсонанд. ин чизам вақте ки масҷид бемери озодӣ фикр кун. фаҳмидем? амри маъруфи анамон бар зидди Эмомалӣ гап задост. ту фикр кун. ту калада амахел настрой кун. метонӣ таспиҳата гир амахел настрой кун. озодӣ гӯ.
وقتی که وای میگه که آزادی فتپورس فهمیدی نستروی کن خودتا فهمیدی خدا توی آزاد آفریدگی وای نه توسط تلویزیون دروغ رو حقیقت نشان میده وقتی که دروغ نشان میده تو анамон айку анай хел представить кун например фаҳмидӣ например намиҷа дидоса бошигар агар эмомалӣ унами ҳозир ҳамаи стадионро дароварда намедонам ташкилӣ дорад кан ана ҳамуна наоборот ту фикр кун ки мардум хестагии эмомалӣ гирехтост фаҳмидӣ ту фикр кун ама хеле мешавад ман бо мефаҳмам тавассути муҳоҷират ҷавононро дур аз сиёсат нигоҳ медорад муҳоҷират яке асосан системаи ҳамино мебошад ҳозир мисол амрико аврупо ба ҷузос не шумо моддаи 13 бояд мо гирем моддаи 13 ресурс фаҳмидӣ соҳиби анамун шавем соҳиби анамун хоки замини ҳавлӣ фаҳмидӣ шудан дакор дар вақташ биёдагар айко бине ҳозир аврупо боинами мекушом ҳозир биёен аврупо биёем аврупо гуфта камасиёем не вай медонем чӣ ман шумо гуфтам вай дафъа ҷанг шуд ҷанги 92-94 гиргар 90-97 гиргар мардума Россия ба муҳоҷир кард ин дафъа ин ҷанги онлайнӣ шуд майдони озодӣ майдони шаҳидон дар онлайн буд фаҳмидин шумо на аврупои амрико буҷари чӣ карочам барои шумо моддаи 13 фаҳмедитон фаҳмидӣ барои он ки моддаи 13 фаҳмидӣ ҳам муҳоҷиро ки мебиёд 100 та муҳоҷир ки омад аз 100 та сеташ ба кори хуб метиҳам ҳамун таъриф мекунад интернет ва ҳама ҳайку хуб мегӯян ҳамин тараф мебиёян не ва фиреби хоҷаҳо барои он ки шумо моддаи 13 фикр накунед фаҳмидӣ ҳам хоки таги пота фикр накунед фаҳмидӣ барои ана ҳамон айку шумо бояд айку наоборот фикр кунед наоборот фаҳмидӣ мардуми тоҷик вақте ки шумо наоборот фикр мекунед эмомали раҳмон автоматически мешавад бовар кунед вақте ки шумо инамахи позитсияи фикр мекунед ку шаб рӯз заставки телефонат амахи чиз соз мон анамахи халқа фаҳмидӣ сурати мана убрат кун не знаю фаҳмидӣ мон автоматически ту ҳамахел мешӣ об мехӯрӣ озодӣ ифтахур эмомали раҳмон шикаст хӯр фаҳмидӣ хӯр нон мехӯрӣ ҳамахел ифтахур фаҳмидӣ омин мекунӣ илоҳи амон дарони фикрат багӯ забонат ба набиёр майли медонам метарсӣ ҷонат ту тарсонча ки ку аксариятат но барои озодӣ анамехе мерасӣ дига хе намерасӣ اینا غلام کرام میکنند اکسپورت میکنند از اینا میبرد اکثریتش میبرد اروپا بیاد و میدونید چی همینجور من کینوی اخوتینگ ز دیاولم ز وامپیر موندگی همینجور کینوی ابراهام لینکلن نبینید او تک köprü به جا میشد که همینجور وامپیر میاد میگه که юг چی دا کار میگه там голодный наши люди отправь товар میگه که юг товар فرستاد میگه که بور فرستاد میگه که انا همون اینا انرژی شما نمیگیره جوان هستی مهاجرت به انرژی میبرد انا اساس فکر نکن که خونت هم خورد نه ساوری میر بگردانم کینوی اخوتی زبان بگیره انرژی تو وقتی تو قوه تو سین سال تو فهمیدی؟ اونجا چه میدوزد؟ تیلو بولگاری دیگر ماده 13 میدوزد ماده 13 یکم تو میدروی من گفته بودم ماده 13 کنسی جمهوری اسلامی یکم تو میدروی برای که تو همچون قوه کاری تو رسورس فهمیدی؟ انرژی داری جوان هستی فهمو؟ بعد و تیلو بعد آلومین بعد دیگه پخته بعد دیگه بایگری ها میده یکم تو میده برای همون این شمون اکسپورت میکنن فهمیدی؟ حتیش تا که این دولت ها با اومدگی کو خودشون ایجا و کماسچگی زور سیستم میکنن نه و همون گروپی رو که خودشون و کارپوراسیونی که و یا که همکاری کرد ایش تا به شما فکراتون اون طرف برات زمین نکشید داشتن و امامعلی رحمان میگیره زد من شما میگم но شما باید همین چیز به انقلاب تیار باشی فکرت من شما میگم تاجیکستان به جنگ میشه این از شما зависит نه یگان کس зависит نه میفهمین شما را وقتی که اودوف شد اودوف هم همخی داشته بودن همخی خواستن که نشود خواستن که اینو آوردن و یا آوردن نشد انمون باید از شما зависит نمیکنن просто одамои бизнесмен шумоно ҳар тарафа тақсим карда давлатҳои абархутона бизнесмен бисёртар мекунад аттаги заминотон гурон мебарад но агар шумо ки бедор шавитон гуфтагӣ ман боям ки тон фикротонам аввал якум фикрата туғри кун
частоти фикрата правильно кун. Фикрата аввал то'г'ри кун. Вақте ки ту фикрата ки то'г'ри кардӣ, автоматически ту уже ғолиб мешӣ. фаҳмидӣ? Эмомалӣ Раҳмон ҳамин метарсад. ғуломи фикрӣ. фикр кун, савол деҳ, ҳақиқатро ҷустуҷӯ кун ва фарзандонро таълим деҳ ки дар тарс зиндагӣ накунанд. бо дурӯғ зиндагӣ накунанд. бигӯй ман дигар хомӯш намемонам. ҳақиқат силоҳи қавист. худоро бо ҳақиқат мешиносанд, на ба хомӯшӣ. барои ҳамин мо ҳаракати сиёсӣ мардуми демократизм ба ин навор мардум офарида шудааст. озодӣ неъмат аст, воҷиб аст. бародарон, мо ҳуқуқ дорем ки бипурсем, бигӯем ки интихоб кунед ва тағйир диҳед. ҳеҷ диктатор, ҳеҷ оила ва ҳеҷ муллои харида ин ҳақро аз мо гирифта наметавонад. фаҳмидед? барои ҳамин мардуми тоҷик бояд шумо бедор шавитон. фаҳмидед? бедор шавитон. инами ҳолате дидоси, анамхи фикр кун. инамхи фикр кун ки шабу рӯз 24 соат ки Эмомалӣ Раҳмон гирехтост. Эмомалӣ Раҳмон мурдааст. Эмомалӣ Раҳмон ина фикр кун, ту фикр. фаҳмидӣ? вай дига шоҳ не. фаҳмидӣ? вақте ки айку ҳам мутфилми Симбаям мондагӣ, ман поёни ҳамин видео ба ҳам мутфилми Симбаям бин, вақте ки Симбаям гирехта меравад ку ҳамун стаяш вай ҳама ҷои сӯзонда мепарсад ку гравитатсия вайрон мешавад. шоҳ набошад, гравитатсия вайрон, унҷа ҷанг мешавад. просто бояд мардум тайёр бошад. тайёр чӣ бошад? инқилоб ба тайёр бошад. инқилоб ба тайёр шудан чӣ гуна аст? фикр якун. фикр аввал тайёр кардан дар кор. фаҳмидӣ? фикр ҳамун назорат кароси. инами якта тайку инами байрақ даста ба инами инқилоб кароси, инами назорат кароси, ҳамая рулит кароси, ҳамуҷа ба халқата, территорията. анами хел фикр кун ту. аввал анамин чизо сар мешад. фаҳмидӣ? фикрата туғри кун. фаҳмидӣ? агар не ман шумо бо гуфтагӣ будам. бовар кунед, агар ман шумо гуфтагӣ, ман изолясия ҳастам, мезананд, маҳкам мекунанд, инамин миллион кор мекунанд. карочи ман шумо гуфтам, гӯе ки Аврупо ба озодӣ нест. Эмомалӣ Раҳмон, ман шумо мегӯям, инами Тоҷикистон, инами агар 100 кило тилло бошад, ҳамина метиҳад Русо. русо мегирад 10 килоша, 90 килоша метиҳад Аврупо. 90 килои Аврупо мегирад, боқӣ мондаш 20 килоша мегирад, боқӣ мондаш ки метиҳад Швейтсария. аз Швейтсария бад филтр мешавад. тилло, алюмин, ҳама чӣ бойгарот. фаҳмидем? пулам ҳама хел. баъд онҷо пул мешавад. ман например 100 кило бошад, 100 сӯм. 100 сӯм пул ҷудо шавад онҷа Амрико, МВФ, Международный валютный фонд. пул мебиёд, шумо представить кунед. 100 сӯм бошад, 100 сӯм Аврупо мебиёд. Аврупо пулаша мегирад, долаша, ҳақаша. фаҳмидед? 60 сӯмиша мегирад, 40 сӯм, например 50 сӯмиша мегирад, 50 сӯмиша метиҳад Русо. русо 40 сӯмиша мегирад, 40 сӯмиша. 10 сӯмиша Эмомалӣ метиҳад. 10 сӯм ҳамун 7 сӯмиша бояд ҳамун фронт халқӣ мехӯрду, 3 сӯмиша ма ино мегирифт. мисол ҳизби наҳзат мегирифт. фаҳмидед? 30 ба 70 анамун 10%, 73 карочи. просто ино нол тош кардӣ. ва хоҷа ино мегирад 90. барои ҳамун ино худошон хушрӯ зиндагӣ мекунду, дигароба намедоданд. фаҳмидӣ? ҳозирам ҳамихи. берим биям, дарун биям, ҳамаш ҳамихи. гӯш кунед накун. ман ин чиза гуфтан наметарсам. ман доступ дорам. ман таваллуд шудагӣ, ман гуфтам. фаҳмидед? хуну пӯсту раготон ба ҳастам ман. фаҳмидӣ? лекин ман шумо мегӯям, ана ҳамон чизе ки 40 сӯме ки русо мегирифт, ҳамон 40 сӯмба шумона корба мебиёритон ку ҳамон ҳисоб пул метиҳад. аввай зиёд наметиҳад. ҳамон 40 ку зиёд пул наметиҳад. баъд бо ҳамон 40 ки мегирад, бо ҳамон чи ҳарбиҳошонай, баъзаи ҳарбиҳошонай ҳамонои нигоҳ мекунад, дига финансирован. ҳам пули худотон, пули замини худотон, пули хоку тиллои обу худотон. худотон бо пул. но зато шумона вақтотонро мегирад.
қувваҳотонро мегирад, ҳам кор мефаҳмонад давлаташба, ҳам энергияҳотонро мегирад. ман шумо рост шифтосем. вақте ки ана ҳамин чизо ошкор шуда, наша ино намехоҳад барои ҳамин ҷангҳои ина мисол ҳамин ҷанги например Русия ё Украина чақар тоҷик рафт мурд. ваё Эмомалӣ Раҳмон ба вай тайёр кард. вай ҳамон одамое ки дурӯға Русия мегӯяд ки ман шуморо дастгирӣ мекунам, оянда шумо ба сари қудрат мебиёед. не кушта мепартад шумо. фаҳмидтон? ман ростша мегӯям шумо ба шумо бояд Тоҷикистон равитон. фаҳмидтон? тоҷикистон рафтан накор, озод кардан накор Тоҷикистон. Тоҷикистон ба ҳама чи ҳай бовар ки ҳамин замини хона тагир дастад ба ҳамон агар ки оё ман озод ҳастем. ман озод кунина ман 28 сол шуд мезанам. бовар мекунем 28 сол шуд лавушка мемонам. 28 сол 7 июни 1997 якум бор тӯҳмат кардим Тоҷикистон. 13-14 сол ҳам хобашро медарам. ҳамин шоҳи нав, шоҳи кӯна, шоҳи нави хоб мебинад, мефаҳмад вай ҳамон вақт шикор мекунад падам. бовар мекунед шумо? ва шумо метарсен? не натарс ягонта. бояд мубориза барӣ. чӣ ки мубориза мебарӣ? эмейл муфрисонад. диден гапои зӯра бугум эмейл мефрисонад. фаҳмидед? ман шумо мегӯям вақте ки ҳамин Осиёи марказия, ман шумо якта чиз мегӯям. вақте ки Сталин, Ленин Осиёи марказия мегирад, мегӯям ки чӣ хеле ако ҳаминои истифода барем, чӣ кор кунем? мегӯянд як олима ҷиғ мезанад ҳаминҷа. ба номи ҳамон олим чӣ буд дар хотири ман наомад. учёный буд вай одам. ҳамон система придумат кард. ҳамин аврупошам ҳамон системе ки кор мекунад, амрикошам ҳамон системе ки кор кард. айни ҳол. системашон навшудагиш не иное. системи нава одами политический гений месозад ки таваллуд мешавад. гӯш кунтон. вақте ки ҳамона ҷиғ мезанад, мегӯяд ки ако инаи чӣ хеле кунем, чӣ хеле идора кунем, мегӯяд ки мегӯяд ҳамон байни муллоҳо ба якта дута одами ҳамон гапа гӯш мекардиша мегирим, шароит муҳайё мекунем, шароити хубтар метиҳем, вай ташвиқот мебараду муҳим хизмат мекунад. одамои басаводаш ба занои рус метиҳем, хизмат мекунад. роҳбаро бисёрташ заношон рус буд. маълиму одамои учёниҳошон мегӯяд камтар шароитша аддига учён, аддига маълимош хубтар метиҳем, боло академик званиҳои рутбаҳои илмӣ метиҳем, бовар мекунанд. ана ҳамон система рафта истодааст. дига ҳечи нест инҷа. ба ҳозирам ҳамин хел ина ино омдаги биё мегӯяд шумона не. фаҳмидед? шумо бояд Тоҷикистон бошед. ман шумо мегӯям соли 89-90 ҳамон вақт гирифтам. киноҳои например чӣ буромада буд? киноҳои например Жан-Клод Ван Дам, ҳар хел киноҳои карате буромада буд. ёдотон бошад. сексияҳои карате буромада буд. ёдотон карате, сексияҳое ки анамахе чизо буромада буд, ҳама мерафт. ҳамон система ҳозир онлайн UFC караги, фаҳмидед? ҳамон ва одамои худошон, фаҳмидед? штоби шумона чикор кунанд? халқа афтонанд. фаҳмидед? иҷа зур, иҷа хуб не. одаш ҳамин 100 та фулон якташ ба ном метиҳ, баъд вай рафта ноно таъриф карда мегардад, дигароши фикраш ҳамон башавад. чӣ фаҳмидед? моҳо бояд озод шавем. озода медонӣ? ин хоб соҳиби хок шавӣ. соҳиби марзу думак шавӣ. соҳибе ки зиндагӣ биёрӣ. мефаҳмедон шумо ё не? зиндагӣ каранда кор. хеле нест ки вай фурӯхтагӣ, вай вақташ ба дода буд. вай тарсид. ман натарсидем ки ман то ҳозира шапидозем. а шумо чӣ метарсед? ман основаи ҳамаш. ман гуфтаги кодомам занитон, хунотонам гиртон райтон, спортон гуфтаги ман. натарс. но бояд моҳо нест кунем Эмомалӣ Раҳмон. мефаҳмидон шумо? то Эмомалӣ Раҳмон ҳаст, контракти 90 ки ино 90 мегирифт хоҷаҳою 10 иноба медод мистад. баъди Эмомалӣ намедонам любой кас хатмон шавад, анамон мистад. ман шумо мегӯям. баъди Эмомалӣ айко ҳамин сифоишам ҳамон 90 мистад. 90% мегирад хоҷа.
вақте ки настоящий мана оварданошон ҳамҷа чӣ буд? Ҳамн сохтан овардан, ҳамҷа тан додан, шикастан буд. Ман шикасташ дигим не. фаҳмидед? лекин шумонам бояд ҳамихе боштон. фикрата дига кун ҳама. фикрата нами сурата диди? нами сурата гир. фаҳмидӣ? сахранит кун. ҳар дафъа ҳамин чит гум мешад ку ғайрата. хока қаб, нами сурати мана нигоҳ кун, хок туба мегӯд. Ман не. сангат мегӯд, обад мегӯд. Нами обата ба лаборатория байку, анам сурата диди? Анам сурата айку дани оша ё худат намедонам уведе бира ҳама дани мана. Гир ҳамаша проверка кунам хун отқати. натарс. чапа карандакор, зиндагӣ овардандакор халқqa. Мефаҳмед шумо? фаҳмо? вақте ки зиндагӣ оварда озодӣ давидан биёд худаш. ман шумо рост шуфтасям. фаҳмо? тоҷик ягон нуқта тоҷик душман нест. тоҷик душман нест. ино просто ҳамун ино ба хоҷаҳошон шароит кардаги ин ҳамҷо ба мебиёд. ина ман 7 сол ина настоящий агар мухолиф гиригар ман ҳам гагаба додагӣ ман эмомали. ҳамино ҳама қасол гашт гагаба надодам. ино барои ҳамун заблуждени ме бурдан дод. вақте ки ман гагаба додам, заблуждени ме бурдан ба ино. ино ҳама вақт яке аз системаи намин навистон чат GPT бе барои чӣ ҳама номи оппозитсияи навистон, какой оппозиция, настоящая оппозиция, ҳамаш мубурод шумон ба. ин чиз уже фиксировать кардаги, технология фиксировать мекунад гуфтугӯи ҳаминоя. Например, экрана мекушам, ман инҷо аввал гап мезанам ё ягон каскати, ҳаминои фиксировать мекунад, телефон ҳама чӣ. фаҳмидин? уже ино фиксировать шудаги, ино дигар кар наметавонад. лекин шумо бояд фаҳмитон озод шудандакор. мефаҳмитон шумо озодӣ? инқилоб карандакор. иное нест карандакор. фаҳмидед? ман шумо мегӯям, ман ҳамин рақами парванди ҳамин Эмомали Раҳмона гирам. фаҳмидед? ман даводав дорам. барои ҳамин набудам. дуси далело ҳай метиҳам, ман мерам. Эмомали ягон кор карда наметавонад. шумо мебинитон. шумо мехоҳедтон ҳамина? ман мерам. худам бе ҳеҷ чӣ ман шапидаги ин ҳамин документаи ман шумо миллион бор гуфтагӣ. фаҳмидӣ? инҷа объекти бизнес ман. ино пул мекунад Эмомали Раҳмон. ман барвақт медонам ин чиза. вес дунё медонам. лекин шумо бояд озод шавед. озод шудандакор. ман гуфтосиям ку фикротонро дига кунед. ман гуфтосиям пома мондам Эмомали мегирезад. ҳамин раҳ ба буромадам Эмомали мегирезад. ман шумо гуфтосиям. бовар кунед. фаҳмидӣ? худо ман гуфтосиям ку ҳар як чиз центр гравитатсия. шо центр. ман намефаҳмидам. ман тупоидак намефаҳмидам. фаҳмидӣ? ёш будам. ҳозир ман мефаҳмам. ҳозир бедор манам фаҳмондаги ҳамаша. он созмонҳои милали муттаҳид учёни. фаҳмидӣ? Гравитатсиони центрша ин ҳамин материнский плата дорад ку чӣ основной дорад ку ҳамон боим. фаҳмидӣ? анаминам. ино просто гирифтани анамун матка, ино специально кард ки изуч мана тантиам. ино задагиҳошон ҳамиқа ки ман бояд тан медодам. ё Рустам ба ҳамун Рустам ба тан медодам, Рустам мешинондан, ино бари Рустам мемондан ба антени главни кати ин антена идора мекунад. фаҳмидӣ? ин антена надорад мавш, ин антена бараш мемонад, идора мекунад. фаҳмидӣ? ҳамихел система сохтани будан ино. фаҳмидӣ? заноям дод, бисёр корҳое кардаги ино. фаҳмидӣ? лекин шумо натарсен. намешад. ман тан надодам. мефаҳмед? агар халқ тан медод ҳамино ба инами халқади дӯстон, мардуми тоҷик ҳамино ба тан медод, ман тан медодам. бовар кунед. кӯҳи Тоҷикистон агар ҳамино ба сар хам мекард, Рустам ба розӣ мешуд, оби Тоҷикистон, хок, ҳамин ҳар чизе ки ҳавои Тоҷикистон агар розӣ мешуд ки ана ҳамон ку анам ба сажда кунад, ман сажда мекунам ҳамчун шумо. бовар кунед, ман шумо да мегӯям. миллат сажда мекард, ман сажда мекардам. миллат сажда накард, ман сажда накардам. тамом. ино барои ҳамун демона шудаги. учёниҳошонам ино технократ, ино ҳамҷо ресурс мегирифт. учёниҳошон ино ба ёд дода буд ки манахе мекунем, манахе месозим, мебиёрем. фаҳмидӣ? манахе эксперимент мегузаронем. бовар кунед. мана инҷа чақад документ бошад, ҳамаи документ ба ман шумо гуфтагӣ. код рақами ки? код рақами ҳамино.
همش برای چی؟ یک رقم بینی ازیاد کرا میگیری که شعر ازیاد کردی هم خودتون شما اگر بر سری نفسی خود امیری مردی گفته با چند بار خونی بعد ازیاد میشد که بر کورو کار ارنوکتا نگیری مردی گفته چند بار میخونی یا دیوری ارجمندی ما با وقتی ما سری عزیز تو بالا دیمنی توجیکستان ما چند بار میخونی بعد ازیاد میشد правильно برای همون اینا انم در تکای степени کرده که حتی اینم جای زندگی همش انم که نمیرد سی توی کرده که شما تو همون نمره دیدن گیری تو زپامینت کنی روز تمام بتن میفهمیدن شما من شما با راست شفتم این یکی از این اینو تکنوکرات اینو همه وقت نمیسو همه وقت استوری انسان به اینو انسانیت که اکسپریمنت گذرونده عادت کردیم من открыто میگم من زمین رو شما گشتم من نمیترسم اینو مبلغ گرفتگی اوچون هوشون همین کارو میکنیم میگه برای چی وقتی که انی تاجیکستان شوهش например تولد شده که دیگه کنیم میگه دیگه دولت‌ها هم کنه میتونیم میگه دیگه فهمید تو من دیگه دولت‌های آسیا میونن لوبو اکس خواهیم در میمونیم میگه نو گراویتاسیون وایران میکنن دیگه فهمید گراویتاسیون یعنی پریروده وایران میکنن فهمیدی یک آدمی که اگر من کار کرده بودم همون دولت بیام کمتر همون развода بیستوده که پی حق زنیگر پاگوده وایران میکنن من پاگوداتون وایران میکنن اینو چونی دیگه اینو دولت خودشون چی میکنن همه وقت اینترسی دولت‌های خودشون یکم میستن همه دولت برای همون اینا انم خیلی سوختگی بودن برای چی برای اونکه ویا مبلغاشون اینجا میکشونن اینا اصلا شما میگویتون که روسیه تاجیکستان اساسی سرپرستش نه برادران اگر روسیه باشه دمونه همه پولش روسیه میمونه برای چی بمونه همون پولش شویتزر کدام دولت تریتوری کدام دولت میده در یوروپ نوای اروپا نمیده را بگه نه وای سپیشال هم خیلی ساختگی شما فکر میکنید که اروپا نمیده نه دیگه رئیس نداره تا تریتوری اروپا میده من گشت دیگه همینجا بودم پولای همینو گفت برای همون شما باید فهمیتون اینا فهمیتون اینا همون کلانی رو همون سیستم که برای همون وقتی که همه جا هم خیلی نمرای موندگی بود ما ایزوچات کردیم همین آمود کتی آنلاین رژیم 5 سال ایزوچات کردیم آنلاین کتی باور کنیم 5 سال که چوه همینو انم خیلی سیستمی کتی کار میکنه چوه ایسی روی هم خیلی همه رقم های موندگی دیره این یک شهر مایدک 31,000 احوال دارد در تمام 31,000 احوال دارد همینجا به کلانی غرب میشم همون تهمت کردی و نمیجا بریزاشون هم سفید کردی کلانی کلو بشم فهمیدی نزدیکو با اینا نبلت کردم میسته فهمیدی کوچه برای کوچه مراد همون همه طرفه میگرده گیرگیرده گوش کنیم تو برای چی اینا همه طرفه پول داده بود که اینا با همون نسلی جواناشون آوردن آنلاین площадкой که اینا ساخته بود و میدان شهیدان میدانش آزادی به یراق تقسیم کرده باشه میدان شهیدان و میدان آزادی آنلاینی به اینا به یوتیوب کانال تقسیم کردن میفهمید تو خوب میفهمید تو نکنم اینا نه اینا با بدی ندارم اینا خواستن که من سجده کنم من سجده نمیکنم اینا من گفتگی اگر خاک آب هر چیزی که هم تاجیکستان بهای مردم بیریم بودگی تاجیکستان هم سر همین دولت های اگر مردم و خلق و آب و خاک فرانسه گشته نمیدونم آسترالیا لبای جا گشته باشه آبش گیر بر انالیز کن هستی هم من میدونم کجا من کی من یگان کس یگان چفته نمیتونم اون چیزی که من گپ میزنم یگان تا گپ نمیتونم من که من دوست پام من شما میگم من تولد شدم نه من پام میمونم تاجیکستان شما فکراتون خیلی کنید تاجیکستان با پیش میگه کو تاجیکستان مردمی تاجیکستان برای انقلاب بر ضد امام علی به پیش انا خیلی فکر کنید شما وقتی که اوزی چوش زاپسوش میبینید کو همه خلق زداس امام علی انا خیلی چشمتون با توپ دیدم نبرات کنیدون چه فهمیدون میشه فهمیدین برای آنکه اینا این چیزا نمیخواد اینا فکری شما با کار میکنن اونم زناشون میبرورد لوچک من شما گفته بودم 4 سال پیش گفته بودم زناشون میبرورد لوچک میکنن باور کنید شما این چیزا این صورت دید دوستان اینا فکر نکنید باور کنید فهمیدین لوبای کار اینم جوگی قپی نمیدونم اینم فهمیدین همه کار اینم خودشون میپرتون خودشون مکشد و در میگیرند فهمیدین
не бовар накунитон. ман шумо мегӯям вақте ки ҳамун ҷанги шаҳрвандӣ ба ҳамун бачаҳое ки ҳамун собиқ ҳамун хадамотҳои ҷосусии Россия ба кор мекард ҳамуно иштирок кард ҳамун ҷанги Тоҷикистон ҳамун родном ҳар ҷо гӯдакое мегирифтеку специально гӯшу калаша бурда одамои калаша бурда тақсим мекард ки шумо тарситон медонда шумо амина морго одам мегирифт ки тақсим мекард ки шумо тарситон яке аз мету вай ҳамаga кушта набудам бисёр медонда шумо амина методи ҷанг якум психологически барои ҳамун фикротона аввал озодиро тайёр кунтон вақте ки шумо фикротона гап назада метарситон гап задан ва гӯйтон метарситон вақте ки фикротон ҳамихе оба ҳамихе мехӯритон мана оба авқототон ҳамихе мехӯритон мешинитон мехестон бисмиллоҳирраҳмонирраҳим озодие дар нидерланд бигӯ эмомалӣ раҳмон кай гум меши ки шароити хуб шавад фаҳмидӣ кай нефс меши ки қати хоҷаҳот шароити мардум миллат озод шуду миллат як зиндагӣ арзанда қадам монад фаҳмидӣ ҳама пиру ҷавон 7 сола то 70 солая ҳама бояд анамихе фикр кунад озодие фикр кунӣ шаб хези озодие фикр кунӣ рӯз хези нафасаса озодӣ ба тӯғрӣ кун ҳамин нафас мекашӣ ку озодия фикр кун инқилоб эмомалӣ мурданаша фикр кун фаҳмидӣ нафасатайку худое ки ҳаст туя озод нафас дод анамина озод анамин ҳар як бор ҳамин ҳалас карнадайку эмомалӣ мургуфта ҳалас кун мебинӣ ки чӣ мешавад ман шумо муфтосиям вақте ки ту ният дорӣ ният мекунӣ ки Россия мерам хона мебиём амхе месозам ту мери ҳамҷо ба ҳоли корат аниқ не кор меёвӣ мебиёӣ мекунӣ дидӣ аввал фикрат овардӣ чақа фикр кара хо рафтӣ фаҳмидӣ чақа ӯйла карӣ инам хеле мекунам мошин мехарам гуфтӣ мошинам хеле фикр карӣ ам мақсада барасидӣ подписчик ҷамъ мекунам гуфтӣ например инамиқа подписчикам мешавад фикр карӣ мақсада барасидӣ фикр фаҳмидӣ инқилобам фикр аст дига ҳичи нест фаҳмидӣ вақте ки пула фикр карӣ кора фикр карӣ меёвӣ ту фаҳмидӣ инқилобам фикр кун мешавад чӣ фаҳмидӣ мурдани эмомалия фикр кун мешавад ман туба мегӯям фаҳмо эмомалӣ чӣ ба мана мурданам мехостасу 28 сол шуду шоҳ нест дига фаҳмидӣ ман ҳурматш мекунам ҳама қавал боз дига ҳурмат намекунам например мана гӯш кунтон последний рафтаги ҷоҳоша ман шумо мегӯям бовар кунтон последний рафтаги ҷош мана эмомалӣ раҳмон последний вақт куҷо рафт қазоқистон рафта аввал самарқанд рафт бародарои ман самарқанд ба рафтагиша бинитон талба бӯжа назик намекунам баъд қазоқистонам бинитон талба ба назик намекунам уже вай нест вай президент не дига шумо фаҳмитон ва ё мебинад мӯҳраша мебинад мефаҳмитон шумо ва ё мебинад ҳис мекунад ва ё шумо ба шӯхӣ не дига роҳбарои давлат яъне ки аз круг ҷудо мекунад ё например Азарбайҷон барафт ё ҳамаш онда шишку бинтон ҳамаш асдавонӣ омад фаҳмидӣ ҳамун саммитам бинтон номаш 17 буд фаҳмитон ё ина Қазоқистон ҳам шуд например ина нигоҳ кунтон гравитатсия гирӣ мекард нигоҳ кунтон ҳамун 16 ба ҳамаи президентҳо ино проверка мекунад я мешад ми немигуфтан научни степени ман инҷо давлатҳо кати давлатҳои диктатура эмомалӣ раҳмон сеюм давлат ки ай мана эксперимент бадод но дига давлатҳое ки вай кати диктатурай ва ёям қӯш буд ки ҳамҷо эксперимент гузаронад чӣ бад например нигоҳ кунтон Си-Цзинпинги вохӯрд Си-Цзинпинги Қазоқистонро вохӯрд 16 ба Си-Цзинпин рафт ҳама ки вохӯрд ҳичи нашуд 17 ба ҳамин эмомалӣ ки вохӯрд бинтон чизе шуд хитойба навадниниш фаҳмидӣ анамон гравитатсия вайрон мешавад фаҳмидӣ шоҳ гравитатсия сутун яъне то эмомалӣ наомад ошти нашуд ку анамон боем вай магнитистски поля дорад фаҳмидтон ё например айку чӣ барафт инами Азарбайҷон барафт 17 саммит буда анамҷоям бинтон як худ кашиштааст баъд ваё онда мешинад аваё гуҷо буд чӯ инқати ваё набуд савол шумо ваё дига қӯш намекунад дига гапҳои секрета намегӯним ба мефаҳмитон шумо любой ҷо баравад
فهمیدم؟ любой جای بلاروسیه به جمع شد همش بلاروسیه به جیغ نزدن اما آذربایجان با اون فهمیدی؟ برای اون که کسرت میبیارد این уже ممکن نه این присутствиеش ممکن نه میفهمیدن شما این присутствиеش همون دولتی که قبول میکنه پرابلم میبیارد ممکن نه و یا میدوند این چیزایا فهمیده؟ یا مثال بعد همین چیز بعد جاپارов خیست رفت например قرقیزستان رفت پیش پوتین و پیش پوتین خیست پیش تاجیکستان رفت اهمیت دادن شد برای اینکه ممکن نه اینو میدوند همش کی من تن دادگی نیستم نه روسیه نه اروپا من уважать میکنم من همه уважать میکنم если уважает трижды уважай من اماملی بایم نه уважайте нас не من на самом деле جنگم کردگی спецсошкати من спецов сондагی باور کن تو روس‌ها هم همین کلیشای اماملی رحمان روس باشد روس‌ها هم آدم کشش специалистاش فرستاندگی شب شدگی من روس چه میگم چی پاکستانی هم فرستاندگی افغانی هم فرستاندگی ایرانی هم فرستاندگی همین دو طرفی ویکیپدیا بیدارایتون جنگ به دو طرفی صلح ایکو میدونتون دو طرفی صلح همجا байрақой бинтон кио финансирад ҳамаро фисондагӣ бесарем ман тандодагӣ нестям ҳаминош хай ин аврупою амрикош ино адур истода манипулятсия мекунад чуқур ва афтон ман тандодагӣ нестям ман шумо мегӯям мақсад тан додан тарсондан буд тарсондани шоҳ شاه میترسانی کمپرمان میکنی بوده وقتی که رفته شد و همه چی کشیده میگیری من هیچی ویبر کردگی نیستم این اینجا دیداستم این پشتی من همه قصالباس همین یک جا بیستادم فهمیدم نه اوزاد شدم در کار فکری من دیگه کار نتونست که همه جا من نمیرد شه این همین حجت ها به همه جا نمیره شه تو کارتس بانکیسکی کارتی من به نمیره روستان موندگی میفهمید شما чтобы من مزگم هم تویقی شود نه میفهمید شما نه آزاده هیکو من پولی من تورمایی که همون خصوصا بود رقم نه دون دو دلیر امام علی 15 ایونی 2022 سیت 6 صبح 18 نه رستم امام علی 22 05 2025 رفت برآمد کرد همش حساب کن نه میشه این نمیخه محکم دیرایدنی رستم 87 که حساب کن تو 19 دکبر 1987 همش حساب کن تو نه میشه فهمیدین و 85 ویکیپدیا و پروسه همخی یک سال خودش یاشتر کردگی що با بسیارتر کار کنند در آینده فهمیدین 87 85 فهمیدم 85 برای اینکه چی بدارایتون ویکیپدیا او RVKD بدارایتون شوروخک 85 هر دوش همسیف 85 من میدونم که دوشنبه کار کردم من همسیفوش میدونستم اون لیسه بالی اینو پاتسام بودگیش میام 85 بید فهمیدم این 87 کردی خودش فهمیدم برای شما نفهمیدن فهمیدین اینو سوالاشونو دیگه میکنم برای همون وقتی که شما حساب کنتون اگر انا همون نو میشه 87 و 85 خطی یکتاش دو میشه یکتاش که نو میشه کروچی فهمتون انا همون با مثال همون دلیر امام علی هم например نو اکثر همه بینتون محمد بخ اکثر آدمای کشتگی نو میشه کو رقم فهمیتون که رستمک قتل کروز رستمک من شما میگم و به یاد دوست داداش مهون قتل کرده کشته просто وای به طرز اداره کنی یا داداست که امهان خودشون مخالف میسازد امهان نمیدونم جنایتکار میسازد هر چی میسازد با مکشتو وای به یاد میتیان میفهمید شما اینا ساختاست همه بیگناه فهمیدون خودشون گناهکار خودشون میسازد همه ما شما مفتاسیم کسی که فرونت خلقی کسی که حزبی نرسد من وایکو تاجیکستان دیگه برای من 30 یا 70 به تفصیل نوشتم تاجیکستان برای من تاجیکستان است فهمیدین و ایدئولوژی شما برای خودتون برای منفعت‌های شخصیاتون بود 70 و 80 و 30 و نمیدونم چی بالا بتر من شما میگم که شما رو پدراتون و یراق داد فرونت خلقی به تاجیکا کشت ازی تلفن دادگی کامنتار نوشتون و تاجیکا поставить کنتون و اس کنتون همون پدر و تقوی امکاتون چیکار کرد سوال کشتم شما رو نمیکشم سوال میکشم من شما میگم من همچون
من любой чизе ҳар чизе ки ман передвидит мекунам эмомали дига передвид угадат кард наметавонад. ман то шумо гуфтам ҳамата мекушад. хизмат кардитон накардитон мекушад. як рӯз например мухолиф будӣ тарафи команди Рустам гузашти не ту мекушад. ту бояд донӣ мухолифое ки ҳастон бо тарафи ҳукумат ки ҳамкорӣ мекунтон ку не ту уже вай медонад вай списка карда мондагӣ иному мӯсафедо мегӯяд инамин мӯсафедо шумо мегӯяд ин бобои эшон дигароям записошо гуфтагӣ буд вақте ки сангак например пул медод $100 тақсим мекарду бо апташон одам офисонду бо ҳамонои мекушду бо $100 брон меомад. вай ҳар як татба хориҷа ба будагӣ ба зану мардат ба чанд сӯм расход кардагӣ нависто вай медон ваям миллиард кара мегирад барои чӣ медонтон шумо бепул вай ба хизмат накардитон барои он чӣ фаҳмидтон ман шумо мегӯям система ҳамхе фаҳмидтон агар бепул хизмат мекардитон чиста меҳру муҳаббатотон ба Рустам ба хизмат мекардитон не вай шумона мекушад барои шумо пул ки хизмат кардитон медонтон ҳамат бояд дони ин чиза ҳамон дарун ба будагитам берин будагитам номаҳон бояд давлат созӣ давлате ки бе Эмомалӣ Раҳмон фаҳмидин Эмомалӣ Раҳмон дар кор нест фаҳмидин кланашам семьяшам агар натият хуби ки ман шумо муфтосиам Тоҷикистон ба ҳамин чанд ҷипити бенавистон ки Тоҷикистон инқилоб мешавад навистон навистон ҳамчи ёз чанд ҷипити мегӯяд навистон ҷанг мешавад Тоҷикистон ман шумо муфтосиам агар Эмомалӣ набуравад мезананд нест мекунанд ҳамаша клан планошкати вай барои он ки ҳама ҷо бо одамоша тақсим кард ана ҳамонои ҳама медонад гравитатсия тоғрӣ нашуд агар ман там медодам мерафтам инамин мухолифо ки якҷо мешудам мана нигоҳ кун ман ба ин сентр ба инамин сентр ман будем ман ин мухолифое ки сохтагиҳошон ҳама ахатлон нигоҳ кун ман инам Рустам ахатлон ҳама ахатлон унҷоям соли 2018-17 ман нигоҳ кун пешниҳод карданд ки рав ҳамҷо ба вазифа метависем ман гуфтам паштиви ман ба даркор некоротон фаҳмидин гӯш кун ана кун ино анамун ҳама тараф баистодааст ку эси ба равиам нишон додан ку звездаи он рӯз якта сурата ана ҳам бо эси равиам ҳамино эси равиам ҳамино эси равиам ҳамино фаҳмидӣ любой ҷо ҳамино ки мешӣ баъд ҳамино мебарану ҳамонҷо мемонанд баъд ҳал мешавад ҳатто бовар кунем чӣ ба шумо представит кунтон ки қасри миллат парламент сохтанд ҳардушо рӯпарӯ сохтанд чува ҷои текка ба холӣ буд ку ҷои текка холӣ буд ку ҷои текка пешина ман ҳамақа одам тамошо кун не кабе намусабам фаҳмидтон ино гуфт ки парламент ки мекунем оппозитсия шавад парламент мебиёд инҷа мешинад унҷа ба Рустам ай қас мешда бо гравитатсия тоғрӣ мекунем идора мекунем ҳамаша моҳо медонем фаҳмидтон фаҳмо ин замин идорашаванда ман шумо гуфтагӣ научном степени замин идорашаванда соат боем механически частотиша мемонӣ кор мекунад фаҳмидтон ана ҳамун боинай ку ино ҳатто ҳам парламент рӯпаро агар неметавонад цека басозад буд парламента ҷои цеки пешина буд ку цекаи вайрон кард қасри Эмомалӣ инҷа кӯчид цека басозад буд ё цекаи маҷлиси олӣ бигузаронад не рӯпарои сохтанд чува барои он ки гуфтанд ки ин мухолифо гаштааст ман намедонам гурӯҳи 24 равада мани худомо намедонам ислоҳот равада мани худомо чӣ баравад ҳизби наҳзат равада протоколи 22 мегӯям 32-20 протоколе ки ҳамун ҳизби наҳзата чӣ эълон кардиган нигоҳ кун то 3 ҷамъи 4 2 7 ми 2 7 меша 4 меша 4 ҷамъи 3 7 ҳафтум шо фаҳмиден Эмомалӣ шашак буд ман 7 гӯш кун то фаҳмиден координатсияам ҳамихе 7 ба ман таваллуд шудагӣ фаҳмиден координатсия геолокатсия шайку инам телефон кати далгата ширата висата хок об ана ҳамун кати 7 ман гӯш кун то ино 7 нигоҳ кун то накун нигоҳ кун
Асе ду 32 накарги. Асе ду се яъне хатлон аҳамиятитон шумо. Асе минус мекунӣ як мубурод, як боло мубурод 12 мешавад. Так боло коди ки мешавад? Дераждени муна ҳамаша ҷамъ мекунӣ то мубурод. Фаҳмидон? Тройка мешавад. Барои ҳамон ино беҳад кор карди. Ман научним степени ёфтад фаҳмондаги шумо ба. Наука, математика ки ман фаҳмон бусё. Барои ҳамин ино ҳама кора кардаги буд. Ки штоби анамихе мекунем, анамуҷа мебиёд, анамуна мемонем. Барои он ки гравитатсия тӯғри нашудод. Фаҳмидон? То Эмомалӣ, ҳамин Эмомалӣ мана соли 90 депутат шуд. Соли 90. Феврали 90. Википедия ба дароитон Эмомалӣ Раҳмон наистон бурод. 90 феврали 90 депутат шуд. Вақте ки митинго сар шуду, ҷанго сар шуд. Нигоҳ кунед. Эмомалӣ нест. Депутати раиси Данғара колхоз гаштааст. Просто депутат номаш буд. Ноҷанг рафтост. Баъд овардан ҳукума аму чӣ ба Ҳувайдуллоев прокурори генералӣ буд. Ранге ки Юсуф Раҳмон номи мана Тоҷикистони наво ҳар ки ба хӯш кар дела кард ку. Худаме дела накарду, номи мана ҳар ки ба хӯш кар дела кард 2023-22. Ана ҳамон мои ваям ҳамихе кард Ҳувайдуллоев прокурор генералӣ буд. Эмомалӣ номиш ҳамун сангако ҳар ки ба хӯш карду вазъияте безеб мекунад гуфта. Эмомалӣ намеовардан Душанбе ба. Эмомалӣ якум бор суғд ба рафта аз суғдайку Душанбе ба дар омад. Товае наовардан. Рус кардан. Клан рус кард. Овардан кӯлоб ба раиси ҳукумат мондану эси ба омадан намемондан. Эси ба ҷанг рафтост намемондан. Медонистанд ки раишо гуфтагӣ будан. Ва системаи хадамотҳои ҳамон спутникови системаи развед ҳамон чиҳо мегӯяд. Фаҳмидед? Гравитатсия ба кордор нашид. Фаҳмондагӣ будан ино. Фаҳмидед? Определённи кланошон, главни одамошон. Ино овардан ҳамҷо мо кӯлоби эси ба намемод. Эси ба санго панга разбор кар мегашту ва намеомад. Фаҳмидтон? Одамои ҳай ки ҳамон хатлониҳои ҳамон суғдиҳо он вақт сари қудрат буд ва ё фақат ҳамон Эмомалӣ мекофт. Суғдиҳо ки ҳамин Эмомалӣ афтонан ягон чуқурбаи қапа. бовар кунем. Но ино намедод кланош. Фаҳмидӣ? Ино мерафт ҳа гам нест, норак бибиёр ташкилӣ мекунем, эсесу мегуфт, штоби ҳамуҷо бароду қапан Эмомалӣ. Намебурдан. Фаҳмидтон? Пулошоно мегирифтан гам нест, мекунад фиреб мекунад. Фаҳмидтон? Ана ҳамин система просто современни шакарагиам ҳозир ҷанги ҳамон шаҳидон, озодӣ, просто онлайн режими. Ино душман неман ба. Ино миллати ман аст ҳамаш. Ино барои интересошон кард. Ман инам ҳурмат мекунам. Ҳамчун политик, ҳамчун сиёсатмадор ман ҳозир ҳурмат мекунам ҳамин бозиҳошона. Честно ман шумо мегӯям. Ман хеле чӣ нестям инсоне. Фаҳмидтон? Нормально қабул мекунам. Но вақте ки афтида най лавушка ба. Вақте ки инсон намеафтад, ту ягон кор кар наметавонӣ. Фаҳмидтон? Барои ҳамон анами чиза сохтагӣ будан. Ё например анамон парламент фитосион ку. Парламента ҳамихе сохтагӣ ки агар парламент ин мухолифо ҷамъ шуд биёд гар ягон депутат ягон чӣ мемоним ҳамҷо ба лишби ҳамҷо ба истад ҳамон гравитатсион ҳамон тӯғри шавад гравитатсия. Баъд қасбу устанка мешавад. мефаҳмед шумо? Ё инҷа ба шавад, қасб ба шавад, ин шавад дигар парламента типа мо парламент ки идора кардастон. Не, гравитатсия шоҳ ка идора мекунад. Фаҳмидтон? Антенни шоҳ асос аст. Сутун бовар кун научним степени ман пеш Тоҷикистон будам, мегуфтам ки шоҳ сояи худо ҳарчӣ мегуфтам, бовар намекардам. Ман рости гап ман худоман бовар мекунам худо ҳаст. Лекин алҳамдулиллоҳ мусалмон ҳастем. Ман наукаба ки ёфта буромадаги де ҳамин ки действительно ҳамихе кор мекунад. Учун научним степени. Барои он ки замонае ки мо зиндагӣ мекунем, ман ин стаконгӯигар бовар мекунам. мефаҳмед шумо? вақте ки шумо вохӯриҳои ҳамин Эмомалӣ рафтан ҳар куҷо ба ҳисоб мекунтон, ҳамон давлатҳо ба чӣ шуд ҳисоб мекунтон. Например Италия Милони рафт ҳамон Самарқанд ба вохӯрда ҳамин окати ҳамон Эмомалӣ ки вохӯр рафт например вулкани Энтахис. ман Хитой гуфтам, Хитой вақте ки Қазоқистон ба ҳамин кати вохӯрд, 16 рафт ҳамин кати вохӯрд ҳичи нашуд. 17 вохӯрд ҳамин кати ҳамин сар шуд. То ҳозир намемонад.
این чиз ин гравитация ин наукаҳо учёмиҳо анавина проверка мекунанд. А ҳисобе ки Тоҷикистон сеюм давлати дунё ҳаст, ман шумо мегӯям сеюм давлати дунё ҳаст. Эмомалӣ худаш, ман ки аз дигар регион будам, эмомалӣ худаш ҳамин клано ки ҳамаш мана чӣ ба дод эксперимент. Агар мегузарондан мешуд дигар давлатҳоям ҳамихе мекарданд. фаҳмидем? Барои он ки Тоҷикистон сеюм давлат бисёр доруҳое месанҷанд давлатҳои фақр ба медондан Африко ҳамихе давлатҳо месанҷанд, анамихе санҷиданд ино. фаҳмидем? ин протокол буд. протокол кати эксперимент табда намешад, заминош месӯхта муравад, баъд яхе кабуд мешад, сабза нобуроду ҳамаш хуб мешад, ҳамихе кор мекунад табиат. фаҳмидем? вақте ки шумо нест ҳама чи нест мешад. фаҳмидем? барои ҳамон миллат беқадр шуда ки барои ҳамон миллата ҳеҷ ки эътироф намекунад, барои ҳамон миллата любой давлати дунё меран мезананд. барои чӣ мезананд? ҳама системаҳои ҷамъомадое ки давлатҳои абарқудрат ҷамъ шудааст ҳамонҷо бо коди ҳамон кия мондосиянд. шоҳинаки ҳамина тасдиқ кун ё не модардашу яъне ки намёк додосиянд. G7 саммити 2 Средна Азия ё например G5 балобалта нем вохӯриҳошон ҳамаш ба ҳамон рақам мондосиянд ки ҳамуна биёр ҳамун геолокатсия ва геолокатсия ҷои шоҳинам таваллуд мешавад. геолокатсия далгата ширатта шайку анамунаш фаҳмидам? Анамуна биёр мо ё не мезанам но ва ё намегӯд задам ба но ман медонам ки мезанам. хе фаҳмидам? аз шумо успед намекунитон. ҳозир ҳамаинҷа записи мана мегирад ки маслиҳатчои Эмомалӣ Раҳмон ман шумо мегӯям кор намекунам. ман уже передават кардам. ман шумо медонтон ки Эмомалӣ чӣ хел передават мекард, ҳамно ки чӣ хел гап мезанад. ман ба алоқа дакор не ва панҷа бо ин близнеси бо ин кор мекунад гуфта будам ман шумо. ман ба ягон чӣ ба алоқа дакор не. фаҳмидӣ? ин чизотон ин методон кор намекунад. саломат боштон, зинда боштон. ё якҷо шудан дакор давлат сохтан дакор. агар Рустамак ба гуфтаниам ки як тарафист. дилата кам наметонӣ ту он вай вална ба тоқат намекунӣ ту ва об мекунад месӯзонад туя. медонӣ ту амина? фаҳмо? вай вална шай. додота пурс мегӯд. фаҳмидӣ? ам додот ҳозир шишта наметонад, мезанад дилаш, мекафад. худаш ҳозир шишта наметонад амуҷа ба. гӯш кун. вай вална шай. фаҳмидӣ? вая наметонад ягон кас. то он рӯзе ки ман ҳамин гаштиам кун намешад. обод намешад. ин миллат саргардон задам мегиранд. шиком миллата чӯ задосиянд? рав уфтосиянд. рав ватаната унаму шоҳида, унаму симбае ки дайду кардаги худотон гурон биёитон чинонтон уфтосиянд. барои намеқад шумоно задостанд. чӣ хел фаҳмтон? ин ҳаминҷа кинои мондаги тамошо кунтон. тамоми наука кати гравитатсия шоҳ центр земли ҳама чи гугл занитон хонитон наука кати фаҳмитон. агар хоҳитон гар ман гуфтам хунотона гирифтон ин ҳамин давлатҳои ино берим буронда буд ки берим баравим яктамо франса мисим ҳамо дер кушода шавад гуфтия вақт татинут куним пула дузим гуфт хуҷаиношон кати ина хуҷаино придумат кард чтобы инои гуреза кунда ҳар давлат ба тақсим кунад чтобы айку шоҳ якҷо изолятсия мекунад ки бедор дертар бедор не. ман сентр бам карта бистод геолокатсия мебинам полни кушода шуд. аммо Шарифбек Антарктида барафта байрақа зада ҳамонҷо барф гирифта ҳамон дусе чиз гирифта оварда лаборатория ба санҷид ки ҳамонҷо кушода шуд. чӣ хел фаҳмидам? Зарифбеку Парифбеку Шарифбека ки амно падараш тахмина. фаҳмидам? барои он ки ҳама ҷо ба коди шумо вай дига кар намешад. шумо фаҳмидам? амоҳон бояд озод шавад. ман ягон кас бадӣ надорам. зинда бошед, саломат бошед. то боздид.